अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। आपके एग्ज़ाम बिल्कुल करीब हैं, आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। इस वीडियो में ये जो लेसन है असल में ड्रामे से माखूज है, रुस्तम और सैराब। इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। इस वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि इसका कोई भी जो पहलू है वो ना रह जाए। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुसन्निफ जो हैं इनका तारुफ आगा हशर काश्मीरी जो हैं, इनका नाम व पैदाइश। आगा हशर काश्मीरी का असल नाम आगा मोहम्मद शाह था। बुक पे जो इनकी पैदाइश लिखी है ना, ये मुख्तलिफ ज़राए में इनकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात जो है इन दोनों में इख्तलाफ राय है। लेकिन बुक के मुताबिक इनकी जो पैदाइश है ये 1884 में है और बनारस में पैदा हुए। लक़ब जो है आपको उर्दू ड्रामा निगारी में गैर मामूली महारत की वजह से उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर जो है ये इंग्लिश ड्रामे के बानी है। तालीम आपने अरबी, फारसी और उर्दू की तालीम हासिल की और बनारस के मकामी स्कूलों से बाकायदा तालीम मुकम्मल की। ड्रामा निगारी का आगाज आपने नहायत कम उम्री में ड्रामे लिखना शुरू किए। आपका पहला ड्रामा आफत मोहब्बत था जो बहुत कामयाब रहा। तकनीकी मुहारत आगा हशर ने स्टेज की जरूरतों और अवामी ज़ौक़ को मद्देनजर रखते हुए ड्रामे लिखे। असलूब बयां आपका असलूब मस्जा और मकफा हम काफिया अल्फाज का हामिल है जो मुकालमों में जोश पैदा करता है। मुनफरिद मुकालमा निगारी आगा हशर के मुकालमे इस्तारात, तशबीहात और फसी जुबान का बेहतरीन नमूना है। तसानीफ जो है आपके मशहूर ड्रामों में यहूदी की लड़की, सफेद खून, सैद हवस और रुस्तम और सैराब वगैरह शामिल है। थिएटर कंपनी आपने मुंबई में न्यू अल्फ्रेड कंपनी कायम करके उर्दू थिएटर को नई जिंदगी अता की। वफात जो है उर्दू अदब का ये अजीम सरमाया 1938 में लाहौर में वफात पा गया। क्योंकि ये एक ड्रामा है तो ड्रामे को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ड्रामा जो है ये यूनानी लफ्ज ड्राउ से निकला है जिसके मानी करके दिखाना यानी परफॉर्म करना। अदबी इस्तिलाह में ड्रामा ऐसी कहानी को कहते हैं जो किरदारों, मुकालमों और अमल के जरिए स्टेज पर पेश किया जाए। इसमें इंसानी जज्बात और जिंदगी के हालात को अमली अंदाज में दिखाया जाता है। ड्रामे के जो बुनियादी अज्जा होते हैं, प्लॉट जो है ये कहानी और वाकयात की तरतीब होती है ना, किस ऑर्डर में कौन सा वाकया हो रहा है। किरदार निगारी कहानी के किरदार और इनका अमल। फिर मुकालमा निगारी किरदारों की जो आपस में गुफ्तगू होती है, डायलॉग्स जो होते हैं। कश्मकश ख्यालात या मुफादात का टकराव। फिर मंजर निगारी जो है स्टेज, लिबास और माहौल की तरतीब। नुक्ता अरूज कहानी का सबसे अहम और फैसला कुन हिस्सा। ड्रामे की इकसाम जो है, अलमिया ड्रामा जिसको ट्रेजेडी भी कहते हैं, ऐसा ड्रामा जिसका अंजाम गमनाक हो और हीरो किसी गलती या तकदीर की वजह से नुकसान उठाता है। जिस ड्रामे को हम ये अभी डिस्कस करेंगे ना, ये भी जो है ये अलमिया ड्रामे की एक मिसाल है, रुस्तम और सोहराब। तरबिया ड्रामा जो है ऐसा ड्रामा जिसका मकसद खुशी और तफरीह फराहम करना हो। उर्दू ड्रामे की मुख्तसर तारीख अगर हम देखें तो उर्दू ड्रामा कदीम हिंदुस्तानी और संस्कृत रवायात से मुतासिर है। अमानत लखनवी का ड्रामा इंदर सभा 1853 में उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा माना जाता है। बाद में पारसी थिएटर ने उर्दू ड्रामे को बहुत मकबूल बनाया। आगा हशर काश्मीरी ने उर्दू ड्रामे को फनी पुख्तगी और खूबसूरत जुबान अता की, इसलिए इन्हें उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। बाद में रेडियो और टीवी ड्रामों ने इस फन को मजीद तरक्की दी। ये जो ड्रामा है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, इसका जो पस मंजर है, रुस्तम और सैराब आगा हशर काश्मीरी का मशहूर अलमिया ड्रामा है। इसकी कहानी फिरदौसी की मशहूर किताब शाहनामा से ली गई है। ये ड्रामा ईरानी हीरो रुस्तम और उसके बेटे सोहराब की दास्तान बयान करता है। सोहराब अपने बाप को तलाश करने के लिए ना जंग में आता है, मगर दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। आखिरकार रुस्तम नादरिस्तगी में अपने ही बेटे को कत्ल कर देता है। ये ड्रामा तकदीर, इंसानी गरूर और खानदानी मोहब्बत की दर्दनाक तस्वीर पेश करता है। सबक का खुलासा जो है, ड्रामा रुस्तम और सहराब ईरान के अजीम पहलवान रुस्तम और इसके बेटे सोहराब के दरमियान होने वाली एक अलमिया जंग पर मबनी है। रुस्तम जो ईरान का नामवर सिपाही है, अपने बेटे सोहराब से नावाकिफ है जो तौरान की तरफ से मैदान में उतरता है। सोहराब को अपने दिल में रुस्तम के लिए कशिश महसूस होती है। वो बारहा रुस्तम से इसका नाम पूछता है, मगर रुस्तम अपनी अना और गरूर की वजह से अपना नाम छुपाता है। दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई होती है। रुस्तम अपने खुदा से पुरानी ताकत की दुआ
دعا مانگتا ہے اور آخرکار سہراب کے سینے میں خنجر گھونپ دیتا ہے۔ زخمی سہراب دم توڑتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس کا باپ رستم اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ رستم جب سہراب کے بازو پر بندی نشانی جو مہر ہے دیکھتا ہے تو اسے ادراک ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ رستم پچھتاوے کی آگ میں جلتا ہے اور اپنی طاقت کو کوستا ہے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ سہراب اپنے باپ کی گود میں دم توڑتا ہے اور یوں یہ داستان ایک عظیم المیے پر ختم ہوتی ہے۔ مرکزی خیال: اس ڈرامے کا مرکزی خیال انسانی انا، جھوٹے غرور اور تقدیر کی بے رحمی ہے۔ رستم کا اپنے نام کو چھپانا اور اپنی جسمانی طاقت پر حد سے زیادہ ناز کرنا اسے ایک ناقابل معافی گناہ کی طرف لے گیا۔ یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، تقدیر کے سامنے بے بس ہے اور سچ کو چھپانا ہمیشہ تباہی کا باعث بنتا ہے۔ پڑھنے سے پہلے پوچھیں، یہ جو پورشن ہے لیسن کے سٹارٹ میں، تو یہاں پہ 2 کوسچن ہیں، مطلب ایک ہی کوسچن ہے، اس کے 2 پارٹ ہیں کہ کس طرح کی کہانی کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے اوپر بھی ڈسکس کیا ہے تھوڑا، کہ ایسی کہانی جسے کرداروں، مکالموں اور عمل یعنی ایکشن کے ذریعے سٹیج پر پیش کیا جائے ڈرامہ کہلاتی ہے۔ ڈرامے کا بنیادی مقصد تماشائیوں کو کہانی کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ ہندوستان میں اس کی روایت کتنی پرانی ہے؟ تو ہندوستان میں ڈرامے کی روایت بہت قدیم ہے۔ اس کا آغاز قدیم سنسکرت ڈراموں سے ہوا، جس میں کالی داس کا نام سر فہرست ہے۔ جدید اردو تھیٹر کا آغاز نواب واجد علی شاہ کے عہد میں اندر سبھا سے ہوا۔ مشقی سوالات جو ہیں، اس میں پہلے جو شارٹ کوسچنز ہیں، رستم اپنے پروردگار سے کس بات کی دعا مانگتا ہے؟ رستم دعا کرتا ہے کہ اسے وہی پرانی جوانی کی طاقت اور زور واپس عطا کر دیا جائے تاکہ وہ دشمن کو شکست دے سکے۔ کس خیال پر سہراب کی روح کانپ اٹھتی ہے؟ سہراب کو جب یہ خیال آتا ہے کہ وہ اپنے باپ رستم کو دیکھے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ رستم نے یہ کیوں کہا کہ بہادر اپنا وعدہ نہیں بھولتا؟ رستم نے یہ بات سہراب کو اپنی دلیری اور ثابت قدمی جتانے کے لیے کہی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی بات کا پکا ہے اور جنگ کے لیے طے شدہ وقت صبح پر مکمل تیار ہے۔ سہراب کے پوچھنے پر رستم اپنا کیا نام بتاتا ہے؟ رستم کہتا ہے کہ میرا کوئی نام نہیں، میں رستم کا ایک ادنا غلام ہوں۔ رستم کو کب معلوم ہوتا ہے کہ سہراب اس کا بیٹا ہے؟ جب سہراب زخمی ہو کر گرتا ہے اور اپنے بازو پر بندھی نشانی تعویذ دکھاتا ہے۔ حقیقت معلوم ہونے پر رستم کیسے رد عمل کا اظہار کرتا ہے؟ رستم دھاڑے مار کر روتا ہے، اپنی طاقت کو کوستا ہے اور زمین پر سر پٹکتا ہے۔ سہراب اپنی ماں کے نام کیا پیغام دیتا ہے؟ سہراب کہتا ہے کہ میری ماں سے کہنا کہ اس کا بیٹا اپنے باپ کی آرزو لیے بہادری سے لڑا اور مر گیا۔ مرتے ہوئے سہراب کی زبان پر کیا الفاظ تھے؟ سہراب کہتا ہے، ماں خدا حافظ، تسلی دے اور رخصت خدا۔ رستم غش کھانے سے پہلے دیوانوں کی طرح کس کا نام پکارتا ہے اور کیوں؟ رستم تہمینہ کا نام پکارتا ہے کیونکہ اسے اپنی بیوی تہمینہ کی دی ہوئی امانت بیٹے کے ضائع ہونے کا شدید کرب تھا۔ اس کے بعد ایکسرسائز میں کوشچن ہے، درج ذیل سے متضاد الفاظ کے جوڑوں کی شناخت کرنی ہے اور ان کے جملے تحریر کرنے ہیں۔ مصروف، فارغ، یہ ساتھ نہ ان کے متضاد لکھے ہوئے ہیں اور نیچے ان کا جملہ جو ہے، احمد آج کام میں بہت مصروف ہے جبکہ اس کا بھائی فارغ بیٹھا ہے۔ ان دونوں کو ایک ہی جملے میں استعمال کر دیا ہے۔ علمیت، جہالت، علمیت انسان کو عزت دیتی ہے جبکہ جہالت نقصان کا سبب بنتی ہے۔ عربی، اجمی، عربی زبان مشہور زبان ہے جبکہ اجمی لوگ دوسری زبانیں بولتے ہیں۔ الفت، نفرت، ہمیں سب کے ساتھ الفت سے پیش آنا چاہیے، نفرت سے نہیں۔ اس کے بعد ایکسرسائز میں کثیر الانتخابی سوالات جو ہیں، کسی نثری قصے میں کسی خاص نقطہ نظر کے تحت زندگی کی حقیقی اور واقعاتی عکاسی کی جاتی ہے، تو یہاں پہ ناول والی آپشن جو ہے یہ سلیکٹ کرنی ہے۔ ڈرامے کی ابتدا کس ملک سے ہوئی؟ یونان۔ قدیم زمانے میں لوگ کس کو خوش کرنے کے لیے ڈرامہ کھیلا کرتے تھے؟ خداؤں کو۔ ڈرامے کی کتنی مشہور اقسام ہیں؟ 2۔ ایک المیہ ڈرامہ ہوتا ہے اور دوسرا تربیہ ڈرامہ۔ ادبی اصطلاح میں زندگی کا ایک جز پیش کرنے والی کہانی کو کیا کہتے ہیں؟ افسانہ۔ درج ذیل میں سے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے روزمرہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ، قواعد کی روح سے کون سے حروف ہیں؟ تو یہ تحسین۔ درج ذیل میں سے حروف شرط کون سے ہیں؟ اگر، اگرچہ۔ اس کے بعد گرامر کا جو چھوٹا پورشن ہے ایکسرسائز میں، جس میں رپورٹ آج جو ہے کسی حادثے، مشاہدے یا سفر کی آنکھوں دیکھی تفصیل کو ادبی انداز میں بیان کرنا، اور اس کی جو مثال ہے، سیلاب زدہ علاقے کے دورے کی آنکھوں دیکھی کیفیت کو دلچسپ انداز میں بیان کرنا۔ تجزیاتی رپورٹ جو ہے ایسی تحریر ہے جس میں کسی موضوع، مسئلے یا واقعے کا تفصیل سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس میں واقعے کے اسباب اور نتائج بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کی مثال جو ہے اسکول میں صفائی کی کمی پر لکھی گئی رپورٹ جس میں مسئلے کی وجوہات اور حل بیان کیے جائیں۔ اس کے بعد حروف شرط جو ہیں وہ حروف جو کسی کام کے ہونے کے لیے شرط ظاہر کریں،
जैसे अगर बशर्ते के। लेक्चर के एंड में एक छोटा इक्तबास शामिल करते हैं ताकि जो तशरीह है इसके लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड हो जाए। तो छोटा इक्तबास जो है, रुस्तम हाय मेरे प्यारे, तूने उल्फत से, नरमी से, मिन्नत से कितनी मर्तबा मेरा नाम पूछा, लेकिन इस फानी और झूठी ताकत के फानी गरूर ने मेरे होंठों को खुलने की इजाजत ना दी। जब भी आप इक्तबास की तशरीह लिखते हैं तो पहले आपने हवाला मतन लिखना है, यानी सबक का उन्वान, जैसे ये रुस्तम और सौराब है, फिर मुसन्निफ का नाम आगा हशर काश्मीरी, और सिन का अगर आपको पता है ना, जैसे ये ड्रामा है तो ये भी आपने लिखनी है। उसके बाद सियाक व सबाक जो है, सियाक जो होता है ये पैराग्राफ से पहले का हिस्सा होता है, सबाक बाद का। अगर आपको अलहदा से पता है तो आप अलग से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको अलहदा से नहीं पता कि सियाक यानी उस पैराग्राफ से पहले का कौन सा हिस्सा और बाद का कौन सा, तो आप ओवरऑल जो खुलासा है और या उस जो यूनिट है उसके बारे में जो मालूमात है उसको सियाको सबाक में लिखते हैं। तो रुस्तम ने नादानस्तगी में अपने बेटे को जख्मी कर दिया है। सोहराब के बाजू पर निशानी देखकर इसे सच्चाई का इल्म हो चुका है। वो अपने बेटे की लाश पर खड़ा रो रहा है। फिर तशरीह जो है, तशरीह में आपने मुश्किल अल्फाज के मानी लिखने हैं और इस पैराग्राफ को अपने अल्फाज में लिखना है और जहां वजाहत जरूरत हो उसकी वजाहत भी करनी है। रुस्तम शदीद पशेमानी की हालत में कहता है कि है मेरे बेटे, तूने कितनी बार प्यार से मेरा नाम पूछा था, मगर मेरी झूठी अना और अपनी ताकत के तकब्बुर ने मुझे सच बोलने ना दिया। मैंने अपने ही हाथों अपनी नस्ल को खत्म कर दिया। यहाँ मुसन्निफ ने रुस्तम के कर्ब और गरूर के भयानक अंजाम को नहायत पुर असर अंदाज में बयान किया है। यहाँ लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। मरहले शौक के दुश्वार हुआ करते हैं, साए भी राह की दीवार हुआ करते हैं। वो जो सच बोलते रहने की कसम खाते हैं वो अदालत में गुनाहगार हुआ करते हैं। सिर्फ हाथों को ना देखो, कभी आंखें भी पढ़ो। कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। वो जो पत्थर यूं ही रास्ते में पड़े रहते हैं उनके सीने भी शाहकार हुआ करते हैं। सुबह की पहली किरण जिनको रुला देती है वो सितारों के अज़ादार हुआ करते हैं। जिनकी आंखों में सदा प्यास के सहरा चमके, दर हकीकत वही फनकार हुआ करते हैं। शर्म आती है कि दुश्मन किसे समझे मोहसिन, दुश्मनी के भी तो मयार हुआ करते हैं। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।